मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे माशरे में सांस की बीमारी आम होती जा रही है। ताहम सांस में दुश्वारी को बाज़ औक़ात आर्जी समझकर वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक इंतहाई गलत और ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। सांस की बीमारियों में दम्मा एक बड़ी तकलीफ और मुसलसल रहने वाली बीमारी समझा जाता है। क्या आपका कोई अपना इस बीमारी में मुब्तला है तो अब आपको इस बीमारी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। हम आपको बताएंगे दमा होने के रीज़न, वजूहात, साइन, सिम्टम्स, इसकी डाइट और सबसे अहम होम्योपैथिक अदवायात। ये वो अदवायात होंगी जो हम अपने मरीजों को देते हैं और उनसे वो मरीज भी ठीक हुए हैं जो 20-20 सालों से इस अज़ियत में मुब्तला थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल जिंदगी गुजारे हैं। तो आइए हम अपने हेल्दी वाइब पीपल्स को बताते हैं कि दम्मा क्या है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यानी सांस की नाली, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे मुंह से फेफड़ों तक हवा या सांस के लिए एक रास्ता होता है जिसे एयर वे कहते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। इसकी वजह से वो पाइप या सांस की नाली तंग हो जाने की वजह से म्यूकस यानी बलगम की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और म्यूकस एयर पैसेज में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अस्थमा यानी दम्मा के दो मेन फैक्टर्स या कॉजेस हैं। वजूहातो अवामिल। नंबर 1, जेनेटिक्स या बीमारी। अगर पेशेंट के पेरेंट्स या डैड, नानी किसी को हो तो ये नस्ल दर नस्ल भी फैल सकती है। नंबर 2, इन्वायरमेंट। एक आम अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 300 मिलियन लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। इस मर्ज को फैलाने वाले अवामिल में नंबर 1 हवा, नंबर 2 माहौलियाती और फिजाई आलूदगी, धुआं, धूल, मिट्टी, कॉकरोच, जरदाने, सर्द हवा, एक्सरसाइज, फेफड़ों या हवा की नाली का इन्फेक्शन या मच्छर मारने वाले केमिकल का धुआं, हिमानी फजला, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, पेंट, बाज़ अदवाया, डिप्रेशन और ऐसी गज़ा का इस्तेमाल जिनमें सल्फाइड मौजूद हो। इसके अलावा सिगरेट नोशी, नशावर अदवायात, कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी। ये मर्ज मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी लाहक हो सकता है, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। टॉन्सिल्स, दिल के अमराज, बदहज़मी या मैदे के अमराज, कब्ज, ज़हनी कमज़ोरी या डिप्रेशन। इसमें कुछ किस्म की एलर्जी भी दमा बन जाती हैं। अब बात करते हैं इनके साइंस या सिम्टम्स के बारे में। सांस लेने में दुश्वारी, सांस लेने की आवाज़ आना, खांसी, बलगम, सीने में जकड़न। ये सारे सिम्टम्स हर वक्त नहीं होती जब दमे का अटैक आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है जब हमें दमे का अटैक आता है, हम ऐसी जगह या ऐसी कंडीशन में होते हैं, हमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। उस वक्त टेम्परेरी रिलीफ के लिए हमें अपने किचन से ही कुछ न कुछ फायदा उठाना चाहिए, यानी होम रेमेडीज से हम अपने अस्थमा अटैक की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। दमे का इलाज चंद देसी टोटकों से। नंबर 1, कलवंजी में अल्लाह ताला ने मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा रखी है। कलवंजी पीस कर 1 से आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना दमे के मर्ज में इंतहाई मुफीद है। नंबर 2, शहद एक मुकम्मल ग़िज़ा होने के साथ साथ बेशुमार अद्वियाती खसूसियात का हामिल भी है। दमे का अटैक के वक्त नीम गर्म पानी में शहद डालकर पी लें। नंबर 3, अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल भी दमे में मुफीद है। आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी और 1 इंच का टुकड़ा अदरक पानी में पकाकर जोशांदा पीने से दमे के मर्ज में वक्ती आराम मिलता है। परहेज। हर मर्ज की तरह दमे में भी परहेज इंतहाई ज़रूरी है। चंद एहतियाती तदाबीर अपनाने और एहतियात करने से इस मर्ज के हमले से बचा जा सकता है। हर जगह जाने से गुरेज करें। घर से बाहर जाते वक्त नाक पर रुमाल या मास्क बांधे। खट्टी चीज़ों से परहेज करें।
ٹھنڈے مشروبات کا استعمال مت کریں۔ تلی ہوئی اور زیادہ مرچ مسالے والی غذا سے بھی پرہیز کریں۔ گھر سے قالین اٹھوا دیں کیونکہ یہ جراثیم کو بڑھنے پھولنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ عطر، باڈی سپرے اور پاؤڈر وغیرہ کے استعمال سے گریز کریں۔ خود کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھیں اور بات بے بات غصے سے اجتناب کریں۔ دمہ ایک ایسا مرض نہیں رہا کہ اس سے خوفزدہ ہوا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ بس احتیاط کیجیے۔ دوا کے درست اور بروقت استعمال سے آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ سو مائی ہیلتھی وائبس پیپل، ہم آپ کو مین پارٹ یعنی ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ میڈیسنز ہیں جن کو ہمارے پیشنٹس یوز کر کے دمے سے پرماننٹ آرام پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، دمے کی خاص دوا۔ تنگی تنفس، دق، سانس کی نالیوں کی اندرونی جھلیوں کی سوزش، دم کشی کسی حالت، خاص کر دمہ کی حالت میں۔ بلاٹا ایک مجرب دوا ہے۔ دورے کی صورت میں مدر ٹنکچر دن میں 5 سے 6 بار اور عام حالت میں 200 استعمال کریں۔ ڈاکٹر کاشی رام نے دمے کی حالت میں اسے بے حد مفید کہا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے بلا خوف استعمال کریں، شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، آرسینیکم ایلبم۔ رات کے وقت سانس لینے میں دشواری ہو، شدید بے چینی، گھبراہٹ، موت کا خوف، مریض لیٹ نہ سکے، تب یہ دوا آپ استعمال کریں۔ نمبر 3، بیسیلینم۔ پھیپھڑوں کی اہم ترین دوا، شدید کھانسی جس سے دم گھٹے، سانس کی نالیوں میں بلغم آ جاتا ہے، کھانسنے سے بلغم کا کم نکلنا، پھیپھڑوں میں خون کی گردش کمزور۔ نمبر 4، سینیگا۔ پرانا دمہ، چھاتی میں بلغم کا جمع ہونا، سینے پر بوجھ، سانس کی باریک نالیوں میں بلغم، گڑگڑاہٹ کی آوازیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ادویات جو علامات کے حساب سے دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، نیٹرم سلف۔ بلغمی دمہ، بچوں کا دمہ، سینے میں گڑگڑاہٹ، گاڑھا سبزی مائل بلغم، مریض کھانستے ہوئے چھاتی پکڑتا ہے۔ نمبر 6، کالی بائک۔ تکلیف دہ کھانسی، سینے میں درد، شام کے وقت کھانسی زیادہ، لیسدار چپکنے والا زرد بلغم، مقدار میں زیادہ، آواز بگڑی ہوئی۔ سو گائز، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آپ کو سکن سے ریلیٹڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے، آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ایشوز کو سولو کریں گے، ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے۔ سو مینٹین دا ہیلدی لائف ود ہیلدی وائبس۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔